Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wa taslimu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji kitab Lubabul Hadis. Bagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, kita berkirim Fatihah dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idhnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitihil kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi abaihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa jamil awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal fuqaha wal mufassirin wal muhaddisin was sholihin wa ali kullin washabi kullin wa atba'i kullin wa ila arwahi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa ma tanasalu bainahuma ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syaykhina ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila hadrati liruhi Syekh al-Allamah Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, muallif kitab Lubabul Hadis, qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Babut Tasi'u utawi iki bab kang kaping 9. Fi fadilati sholatil jamaah. Iku fi fadilati sholatil jamaah, nerangake keutamaane sholat jamaah, bukan sholat Jum'ah ya, jamaah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Wa an Abi Hurairah, hadis kacerita saking Abi Hurairah radhiyallahu an. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Abi Hurairah.
Qala usdawuh sapa Abu Hurairah, ausoni wus wasiat utawa pesen ni ing ingsun sapa habibi yaiku man kekasih ingsun iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallam mugi-mugi paring rahmat takzim sapa Allah alaihi ing atase Rasulullah, wasallama lan paring keselamatan sapa Allah maring Rasulullah. Faqala monggo dawuh sapa Rasulullah li maring ingsun, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, sholli ma'al jamaati, sholli salata sira ma'al jamaati sartane berjamaah, salatlah dengan berjamaah. Walau kunta senajan ono sapa sira ono iku jalisan lungguh, salatlah berjamaah walau kamu dalam keadaan duduk, ya, kalau nggak bisa berdiri duduk. Fa innallaha mongko setuhune Allah iku yu'tika paring sapa Allah ka ing sira bikulli sholatin kelawan saben-saben sholat sawaba ing ganjaran khamsin wa isrina, yaiku mang selawe fi ghairil jamaati ing dalam sholat tanpa berjamaah. Faqala lan dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu sholatil jamaati, fadlu sholatil jamaati utawi keutamaane sholat jamaah ala sholatir rajuli ing atase sholate wong lanang wahdahu khalih dewean. Sapa wong lanang iku khamsun wa isruna, yaiku selawe apane darajatan derajate. Wa fadlu sholatit tatawwu'i utawi kautamaane sholat sunnah fil baiti ing dalem omah ala fi'liha ing atase nglakoni sholat sunnah. Okay. Fil masjidi ing dalem masjid iku kafadli sholatil jamaah, yaiku kaya utamane sholat jamaah ala sholatil munfaridi ing atase sholat ijen. Ya. Jadi kalau sholat sunnah keutamaannya dilakukan di rumah, bukan di masjid, bukan di musola, bukan di surau, ya, bukan di langgar. Sekarang banyak orang yang melakukan sholat sunnah di masjid, sholat malam berjamaah di masjid, dan semuanya di masjid. Ya, kalau menurut dalil-dalilnya keutamaan sholat sunnah itu di rumah. Karena sholat sunnah seperti qiyamul lail, kenapa di rumah? Karena di situ ada hubungan pribadi antara makhluk dan kholiknya. Jadi antara Allah dan pribadinya. Kalau sholat fardu utamanya sholat di masjid, ya.
Karena apa? Selain itu bisa mengingatkan orang lain yang belum melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita menyalahkan orang sholat sunnah di masjid, ya keliru, itu juga kebaikan. Tapi kalau sudah mengerti dalilnya, sholat sunnah lebih utamanya adalah di rumah. Faqala sallallahu alaihi wasallam lanus dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam yaiku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatul jamaati utawi salat jamaah iku tafdulu yaiku ngutamake jamaah yaiku mang salat al-fardhi ing salat ijenan bisa ba'in wa isrina kelawan 17 apa nih darajatan derajate. Nah, jadi tinggi derajatnya ini 1 kalau nggak berjamaah 1, kalau ini berjamaah 27. Apa maksudnya? Nah, derajat ini. Ini kan kalau di Jawa ada pujian sholat jamaah ganjarane 17 derajat. Jadi maksud derajat apa? Derajat ini adalah derajat di akhirat. Nanti jaraknya antara orang yang sholat sendirian dengan orang yang suka sholat berjamaah, kedekatannya dengan Allah itu adalah 27 derajat. Jaraknya, ya katakan Allah 100 derajat. Kalau orang ini kan kedekatannya masih 1%. Nah, ini 27 derajat. Nah, jarak langit 1 ke langit yang kedua berapa derajat? Sampai langit yang ke-7. Maka andai kata 1 derajat itu sama dengan 1 langit, maka 27 langit. Maka jaraknya jauh sekali antara orang yang sholat sendirian dan orang yang sholat berjamaah. Yang dimaksud derajatnya itu derajat seperti itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus sholawati utawi luweh utama-utamane pira-pira salat indallahi mungguhe Gusti Allah iku sholatus subhi yaiku mang salat subuh. Salat subuh mang salat yang paling berat, ya. Dalam satu kisah ketika fajar, ya, iblis itu berkeliling ke orang-orang yang sedang tidur, meneteskan cairannya ke mata, makanya mata ini keteken. Nah, itu air kencingnya iblis. Salatus subhi yaiku salat subuh yaumal jum'ati ing dalam dina Jum'ah. Fi jama'atin ing dalam berjamaah. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan wasdawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man salatal subhi man utawi sapane wong salatas subhi yaiku salatas subhi salat subuh sapa wong fil jamaati ing dalem berjamaah. Summa jalasa nuli lungguh sapa wong yadhkuru khalih zikir sapa wong Allah ing Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Hatta tabluha sehingga muncul apa asyamsu srengenge. Kana mongkono lahu kedue wong apa sitrun yaiku mang tameng. Tameng, tahu tameng? Benteng, penghalang. Minan nari saking neraka.
Wa bari'a lan mutus sapa wong minan nari saking neraka. Ya, kalau sholat subuh, duduk, zikir, wirid sampai munculnya matahari. Kalau di kitab lain dijelaskan setelah subuh Nabi itu tidak pernah meninggalkan sajadahnya atau tempat sujudnya. Di situ Nabi zikir wirid kepada Allah sampai menjelang waktu duha. Di antara waktu itu Nabi melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat Isra. Ya. Jadi sholat Isra yang biasa dilakukan oleh kita habis subuh tidur, bangun jam 6, jam 8 baru sholat duha. Terus berdoa kepada Allah, Allahumma duha bau kan gitu. Nah, seharusnya kalau mengikuti kanjeng Nabi itu ketika bangun tidur langsung mandi, ya, menggunakan baju baru bersih, terus menggunakan wangi-wangian, itu sholat qiyamul lail sampai sholat fajar, sampai sholat subuh sampai zikir wirid, kemudian sholat Isra. Ya. Terus kanjeng Nabi setelah itu meninggalkan tempat sujudnya, kemudian beraktivitas berdagang. Nah, ketika kalau di antara waktu zuhur dengan waktu subuh, Nabi biasanya mengakhirkan sholat duhanya akhir. Kalau kita biasanya duhan dulu baru pergi ke pasar, baru pergi bekerja. Nah, seharusnya kita bekerja dulu, setelah itu baru sholat duha. Nah, tergantung yang mau kita ikuti yang mana. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan busdawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli utawi salate wong lanang fi jama'atin ing dalam berjamaah iku tazidu nambahi ala salatihi ing atase salati rajul wahdahu khalil ijenan sapa rajul khamsan wa isrina darajatan, khamsan wa isrina ing selawe apane darajatan yaiku mang derajate. Fa idza shalla monggo nalikane salat sapa rajul, fa idza shallaha monggo nalikane salat sapa rajul bi ardi yaiku mang ing dalem bumi falatin oro-oro, ya, di padang pasir. Fa'atamma monggo nyampurnake sapa rajul wudu'aha ing wudune rajul, wa ruku'aha
lan ruku'e salate rajul wa sujudaha lan sujude salate rajul balagot monggo tumeka apa salatuhu yaiku mang salate rajul khamsina darajatan khamsina ing 50 apane darajatan yaiku mang derajate Faqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam yaiku mang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku adroka nemoni sapa wong al jamaata ing jamaah arba'ina ing 40 apane yauman yaiku mang dinone kataba mongko nulis sapa Allah Allah lahu maring wong bara'atan ing lebur minan nari saking neraka wa bara'atan lan melebur sapa Allah minan nifaqi saking sifat kemunafikan Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku salat sapa wong al-bardaini ing salat bardaini apa salat bardaini? Salat al-bardaini itu adalah salat antara subuh dan asar ya. Jadi yang dimaksud salat bardaini sholat mulai subuh, zuhur, asar itu berjamaah. Dakhala monggo mlebu sapa wong al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa dihisab. Dicatat sholat bardaini ini asing ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam ladawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utawi sabane wong iku syahida nekseni sapa wong salatal jamaati ing salat jamaah kataba mongko nulis sapa Allah Ta'ala maha luhur sapa Allah lahu maring wong zahiban ing dalem lungone warajian lan mulie asyra hasanatin ing 10 pira-pira kebagusan
Wa maha lan lebur sapa Allah anhu saking wong asyra sayiatin ing 10 pira-pira keelekan. Wa rafa'ah lan ngangkat sapa Allah lahu maring wong asyara darajatin asyara ing 10 asyara darajatin ing 10 pirang-pirang derajat. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la sholata ora ana salat la sholata ora ana salat iku maujud di jaril masjidi keduwe tanggane masjid illa fil masjidi kejaba ing dalam masjid. Jadi maksudnya Nabi, la sholat li jaril masjidi, tidak ada sholat, tidak sempurna sholatnya orang yang bertetangga dengan masjid kalau sholatnya tidak di masjid. Seperti di perumahan, nah orang-orang yang berdekatan dengan masjid itu sempurnanya sholatnya adalah di dalam masjid. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan usawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati utawi salat jamaah iku rahmatun rahmat, wahia utawi rahmat iku khairun luweh bagus minat dunya tinimbang donya wa ma fiha lan barang kang tetep ing dalem donya. Wal jamaatu utawi jamaah iku rahmatun rahmat, wal furqatu adzabun lan utawi pisah iku mangsiksa. Wal furqatu utawi perpecahan iku adzabun siksa. Jadi orang yang sholat berjamaah mendapatkan rahmat, kalau tidak berjamaah mendapatkan siksa. Saya lanjutkan bab berikutnya. Al-babul ashiru utawi iki iku bab kang kaping 10. Ini bab 10. Fi fadilatil jum'ati, ing dalem nerangaken kautamaane Jumat. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan wusdawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Ayyami utawi gustine dina iku yaumul jum'ati, yaiku mang dina Jumat.
Makanya orang banyak mengambil kesempatan karena bendorone dino ya, tuannya hari atau keutamaan hari adalah hari Jumat. Bagi-bagi makanan, sedekah di hari Jumat. Ya lumayanlah setiap hari Jumat bersedekah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sabane wong iku igtasala adus sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat, kufirat mongko dilebur anhu saking wong apa dzunubuhu pira-pira dosane wong, wa khotoyahu lan pira-pira kesalahane wong. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan musdawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna yaumal jum'ati setuhune kun dina Jum'ah, wa lailataha lan wengine Jum'ah, iku arba'atun wa ishruna, yaiku 24 apane saatan, yaiku mang jami. Yaktiku merteake sapa Allah Yaktiku merdekake sapa Allah fi kulli saatin ing dalem saben-saben sak jam, minha saking 24 sitamiati alfin ing 600.000 atikin yaiku mang pemerdekaan, minan nari saking neraka. Nah, makanya ini malam Jumat ruh-ruh pada pulang katanya penyair. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makanya kalau malam Jumat membaca Yasin atau surat-surat yang lain dikirimkan kepada arwah keluarga yang sudah meninggal, ya, maka Allah akan memerdekakan berapa? 600.000 pemerdekaan setiap malam Jumat. Kalau anak cucunya berkirim Fatihah, ya, berdoa, membaca ayat Quran, dikirimkan pahalanya. Nah, insya Allah ini akan dimerdekakan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan wasdawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sabane wong iku taroka ninggal sapa wong al jum'ata ing Jumatan, min ghairi udrin saking sakliyane huzur, falyata soddaq mongko becik sedekah sapa wong bi dinarin kelawan sak dinar, fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa wong, fa binisfi dinarin
mongko kelawan separo dinar. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku taroka ninggal sapa wong salasata jumain ing telung pirang-pirang Jumatan, tahawunan kalih gegampangake biha kelawan telat, toba'a mongko ngecap sapa Allah ala qalbihi ing atase atine wong. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka salasa jumu'atin, man utawi sabane wong iku taroka ninggal sapa wong salasa ing telu Jumaatin pirang-pirang Jum'ah min ghairi udrin saking hak liyane uzur, kutiba mongko ditulis sapa wong minal munafiqina saking bira-bira golongane wong munafik. Jadi kalau nggak Jumatan 3 kali kayak orang munafik. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku mati sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah, aulailataha utawa wong ini Jum'ah, rufi'a mongko den ilangi anhu saking wong apa azabul qabri, yaiku mang siksa kubur. Ya aman, kalau meninggalnya Jum'ah dan malam Jum'ah, jam bisa jam kurang. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lalu dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah, mantai sapane wong iku kala ngucap sapa wong yaumal jum'ati ing dalem dina Jum'ah, li sahibihi marang koncone, wal imami kalih utawi imam iku yaktubu iku mang khutbah sapa imam, angsit lan lafat angsit menengo sira, au takallama utawa gunuman sapa wong, au abasa utawa dolanan, au asyara utawa awe isyarah, biyadihi kelawan tangane wong, au biroksihi utawa kelawan sirahe wong,
faqad lagau monggo temen-temen nganggur sapa wong. Paman monggo taisabane wong laghafala nganggur sapa wong ya lalai Jum'atalah ana ing Jum'atane iku maujud lahu kedue wong. Jadi maksudnya ketika hari Jumat ya kita berada di masjid, itu kan sekarang lagi marah anak kecil-kecil main bergerumbul di masjid, di serambi masjid, rame kedebukan. Nah, terus kita mengingatkan anak-anak yang rame itu ya, ketika khotib sedang berkhutbah dengan menyebutkan kata diam, dia masih ngobrol ya, lancang atau berisyarat dengan tangan kepalanya, kita mengingatkan, itu hukumnya sia-sia ya. Nah, maka kalau kita punya anak yang masih di bawah umur, kalau pergi ke masjid Jumatan atau sholat 5 waktu, itu harus diawasi ya, harus dipesan dari rumah, jangan rame ya. Nah, kadang saya menyaksikan di masjid anak datangnya bersama bapaknya, tapi ketika anaknya kedebukan itu bapaknya diam. Nah, ini mungkin belum pernah mendengar hadis ini ya. Maka orang yang mengingatkan itu dianggap berdosa karena sia-sia. Nah, seharusnya kita kalau punya anak yang di bawah umur dipesan, nah nanti ketika sudah di masjid kamu gak boleh lari-lari, gak boleh ngobrol sama temanmu, gak boleh ini, gak boleh itu, apalagi ketika khotib sedang berada di mimbar berkhutbah ya. Biasanya muadzin itu kan ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan disebutkan fal imamu yaktubuka faqad lahu fala takallama wala jum'atalah ang situ wasma'u wa rahimakumullah. Itu isyarah dari muadzin ketika ini jangan ramai, jangan ini, karena berbahasa Arab anak kecil-kecil itu tidak tahu ya. Mungkin ini ya, para takmir masjid bisa melakukan pelatihan kepada jamaahnya bahwa ketika sudah muadzin mengucapkan kalimat-kalimat ini maksudnya adalah seperti ini. Saya lihat sekarang ini kayaknya karena nggak paham apa yang disampaikan oleh muadzin sebelum khotib naik ke mimbar. Faqad lahu wa man lahu fala jum'atalah, kan gitu. Ang situ wasma'u wa rahimakumullah. Nah, itu. Maqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huslu utawi adus yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat iku wajib ala kulli muhtalimin ing atase saben-saben wong kang muhtalimin ngimpi metu mani ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lan wis dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manutawi sapane wong iku adroka nemu sapa wong al jum'ata ing Jumatan, falahu mongko iku kedue wong indallahi
Munggu ya Allah ajru utawi ganjaran mi'atin syahidin yaiku mang 100 wong kang mati syahid. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat kepada diri kita dan bermanfaat kepada orang lain. Semoga jamaah yang mengikuti kajian live ini juga diberikan tambahan ilmu tentang hadisnya Rasulullah SAW. Saya berpesan kepada seluruh jamaah yang memiliki anak di bawah umur, ya, ketika berangkat ke masjid Jumatan atau sholat fardu di masjid, maka berilah pesan-pesan sebelum mereka berangkat ke masjid dan bimbinglah anak-anak supaya tidak ramai ketika khotib sedang berkhutbah atau bermain-main ketika khotib sedang berkhutbah, ya, karena menurut hadisnya Nabi, orang yang mengingatkan ini pun berdosa. Ya, seharusnya kalau berdosa sebelum berangkat anak-anak diberikan pengertian bahwa ketika sudah masuk di masjid harus sudah diam, ya. Bahkan sekarang saya sering menyaksikan ketika sudah di masjid itu sudah ada tulisannya masuk masjid HP dimatikan. Nah, tapi masih banyak anak-anak muda di masjid, khotib itu sudah berkhutbah masih kutek-kutek HP, main-main HP, entah itu jawab WA dan sebagainya. Nah, bahkan ada kata-kata yang seram di dalam masjid. Masuk masjid bawa HP dimatikan. Nah, ini kan peringatan seram. Masuk masjid bawa HP dimatikan. Jadi kalau ke masjid bawa HP dibunuh. Ini takmirnya kalau membuat kata-kata seram ini, ya. Pengertiannya berarti kalau masuk masjid bawa HP dimatikan. Nah, padahal maksudnya kalau membawa HP mohon dimatikan. Ya. Marilah kita berdoa semoga diberikan ilmu yang barokah manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal ma'rifah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khudh minna wa taqabbal minna wa aftah abwaba kulli khairin kama fatahta ala anbiyaika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani
Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.